Wajzer Horza z Nortelikeschte, bazumgeut no Roberti me information rawacht abone, zeberten abone fila. Analizina tqaqqanena nog minister Babarekutta Respublikon bire profilo medicinum center ama bazonga yekostime. Parlamento prezidium rabatte bone fatma khasterset farast farste udunenetse generalno prokuror benate bagat Magomedes vidar kenene farster. Revvaxkene zara tragedii mesembun na reportajу otsua zolsawan avdisen chiwet udune seyut khay. Anani zinat qaqqanana ama salon rayrastin nog minister nanite suslan Babarekut ta Respublikon bire profilo medicinum center nog nesangon minister yakoste fetsog bunay radita prezident khasleverta akhast kenema razdar bibelt Anatoli nog ministran ba khaskuta sama yakus dardazdaha poliklinikon khayadma ama khosta alkhanana quttogma. Anani Sinat Qaqarnat Amasat Salon Rayrasti делегации ног министр Наните Сослана Сарглаудай Бабаракота Республикон бира профилу медицинон центра Севала Тренчендон. Министр Имама Одеста Республикон бира профилу медицинон центра директор Кокойте Майрбек Амахуссар Ирастон Анани Sinat Qaqarnat Фарсата Фадл Вараси Унафаганаг Юрий Буладов. Министр Базонга медицинон Вагдонар Хайдима Амакостер Астажит Савал Тахсан Цвадаттима. В 2020 году эта больница была переведена на работу в инфекционного профиля. Значит, хочу поблагодарить сотрудников больницы за внимательное отношение к пациентам, а также за бережное отношение к материально-технической базе. В дальнейшем работа будет совершенствоваться по различным медицинским направлениям. Медицинские направления будут разнообразны, диагностическая база будет улучшаться. И также качество медицинской помощи. Бабарак Макото Хица нисте читах саваца ренченте дар нанит сослан сема дискота сена нистиня дوا вармат сوا вартасан хос канет свума ама бабал варт кота ца хоссен цававай эффективун каювай. Не на начало ничего должно. Нет, она с назначениями согласна дополнительные. Значит, из назначения она получает денитрационную терапию сегодня утром, таблеточку фуросемида, значит, глицерин, антибактериальную терапию из-за этих ссадин, трав, обезболивающие, витаминную терапию. Состояние ребенка по сравнению со вчерашним днем намного лучше. Azal درستاج امبالون خسلا ورتا با کندرس درنچن دونه کوشتن افتما بابرگ ارتدست مریتینون خسقت اما وسیا تخصص سکاپتم بابرگ ماکوتو خیروورگی امریانیماسی خواهد در کت تکوسن درنچن دونه تریتوریال Шкаф неотложной помощи. Где твои препараты? Тоже да? Медицинон центри в тонгу амбалон ахдавай свала теренчен дونه кост ама эффективон хос карнан кондерцет эстерар. Работа будет совершенствоваться по различным медицинским направлениям. Медицинские направления будут разнообразны, диагностическая база будет улучшаться и также качество медицинской помощи. Руководство Министерства здравоохранения уделяет особенное внимание. В частности, детям, требующим дополнительной помощи, дополнительного внимания, а также детям из малоимущих семей. Будет уделять особое систематическое внимание, о чем будет доведено, будет максимально подробно рассказано. И запрос этой части населения будет максимально удовлетворен, исходя из наших ресурсов. Министр Bazad Raygon defalamaban sankota zagastır kuzbakanın qav appat fadizdaxanti dar amayis kadam tırnın qav vayder. Работу учреждений я оцениваю как хорошую. Все, повторюсь, что материально-техническая база, сотрудники позволяют нам оказывать медицинскую помощь и в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. Эффективность лечения на хорошем уровне, но есть к чему стремиться, есть к чему развиваться, поэтому мы будем двигаться в этом направлении. Anani Sinat Qaqarnat Amasat Salon Rayrasti ministru Afgananit Soslana Fıtsak Haslavartay Sayıvut Fıtsagam İyud Masivalat Qaqarana bu Masivalattan dispanserizatsiya avadzın amavalday qustar drençin Sivalattam azdaxın. Kokoyte Anjela Tsotite Marianna Gozetata Sermat Qodotalali informatsiyon ravaqt abun. Parlamento prezidiume abone rabatte zerset farast varstel. Fetsagolar kasiste generalun prokuror benatme bagate Magomede kandidatura farstme. U ifadel unafe restece bagate Magomed zopetele verta deputate farstatene.
Parlamentă prezidiumă rabatte bună fatma khas tercet farast farstı. Tsxinval rayon administrativ und territorial unaren tasvidar kanını farstist nirtset. Bakusın malkay qavvi tıxay. Deputat da amqala sayrastel banımatto ine farstı tasibbattar parlamentă sesi maraxasını farst. Deputat da valfıtsak darar kastıstı xusari ristonu generalun prokuroray bagatı magamides nısan kanını fadıl farstma. Katse kandidatura bavdısta patsaxadı sarglavagya xadag. Deputat da tsımı diskottoy generalun prokuraturaya slujbayun baskarsı Фарстма, амамит контакт министра Амарен Бафалварена Фадел резонанс контакт это плис УЦ Фарстма. Данное уголовное дело завершено. Оно находится в настоящее время у меня на столе, ожидает подписи на утверждение обвинительного заключения. После изучения в рамках предоставленных уголовно-процессуальным законодательством сроком изучения и принятия решений по данному уголовному делу оно будет или подписано, или возвращено на дополнительное средство. Скорее всего, уголовное дело будет подписано, и оно, если не сегодня, завтра будет направлено в Верховный суд Республики Южная Осетия для рассмотрения по существу. Ձերցետ կառուպցիոն ֆադզդախանը ուգալովուն կոտակտը ֆադլդար նրրաստաջովը դոնստը ֆանզայֆլդար դեպուտատացմը դիսկոտոյ ֆարստմա զարգա ֆադագորդը ֆադլ բագաթմագամի դեֆցագար խայտը տացախամը զստըվմա ացը ուգալովուն կոտակտան սաֆլդար խաբակ հոնդարսստը պատրյադուն օրգանիզացիթել պրեզիդիում ռաբատը բունը ֆատկմամա խաս դերցը դեպուտատ տապլիտ Ալեքսանդր ամասանակոթը Դավիդ դեպուտատուն բարթայսնը ֆադլ ֆարստար բունը ֆատկմամա ռախաս դերցը չսել ամա աստավկա գամալի վայգադը սուբյեկտան գոտուն կրեդիտ Խիցանքանը նվադել զակոնմա իվնձինյատա բախասը նվադել զակոնը պրոյեկտար էկոնոմիկ ուրայրաստը մինիստր թատտաթը ձամբոլ աթարձրտա կրեդիտը դատտը նգուրախսկդու ամա պրիորիտետ ունալ նմատ սախան բիզնես պրոյեկտացանց վուդատ տվադել На сегодняшний день в банке находится 22 миллиона 900 тысяч, которые уже одобрены и направлены, и 5400 на рассмотрение, то есть проводится соответствующая проверка, и в ближайшее время, сегодня-завтра будут направлены в банк на дальнейшее кредитование. И в общем лимит 2021 года составит 28 миллионов 300 тысяч. Та программа, которая была рассмотрена парламентом и утверждена на 2021 год, там идет процентов до 70% предоставляется под отраслям сельского хозяйства, и остальные 30 рассматриваются по остальным отраслям. И 49 миллионов 900 тысяч рублей сельское хозяйство до 70% составляет 34 миллиона 900 тысяч. На первом заседании фонда льготного кредитования было принято решение, что текущим траншем на текущий транш будут выдаваться только по сельскому хозяйству, для того, чтобы люди успели там посеять, приобрести скот. Deputat Teraxaskafandun Magaskama parlamentă sesi merkasının sananra xastarsı Respublika Xusari Restons goxt veterinarun doktoru kaçınnom dattını fadıl vagavartlar. Ası kaçınnom lavart savzan barzon profesyonalun veterinarun doktortan kaç tazın gondastı Respublika ama veterinariye ama fostardı fadıcır arasına baxasto istır xaybavart. Kaçıta arxayınç qavun xazaradı qabazı ama ender veterinarun vagdattı. Axamaday maktaxor zaxçın savzıstı sakostı staj fıntasazı kua və duvey fəstə. Çesiyatalina Pliteyana Kodzeytazamet informațion rawacht abun. Znun tħdimget festiwegen auskudiste elektron xoħatilta ana ruxse bozzadiste tskhinvale ama znawara rajunte finteska. Avari kemersid utse benatma avestiyate bozzadiste energetikte. Vodun appettar sarastujt sametsi berrestegme ayvarskenui avari. زنون سيخورافون ريسبوبليكا تيريتوريال بونغا تنكفيف زردار تخدم قفلداختا بلاستا اسكوتا الكتروانرجي خختا دار انا رخصاي بازدست تسخينوال امزناور رايون تصالدار قوم نوك قو افاري بناتما افستيا دياتسدست انرجيتيكتا كوشتا سيراج در ارخايتوي سميت برستگما اي ورسكنو افاريتام فتساج در اول رايفتوي دو سجنز زرون سجنسنا باورتوي هم رافالدختست كونكو مفندگما столбай дуана и столбай на анкерима подпорка има сарасалкота это раскота мейзара на руководство сразу машины мгновенно среагировала техника материал ценротама когда это было два бонекоста дифала изарме фестам шаме изузай бой кота единственно низкобортный база дифала это хавилам 20 хавдиалам удон тарайшо мерседес-та مثلا бой кота маней الکتروانرژی خاخلاواری تا ارصد اندر بنت در ودون نمت کوستای قبدر نقواواری آی ورس کن نفست الکتروانرژی سیفتون کوتوی کوستای قبدر
на рухса, пожалуйста, рассагать цунар, ну, почти 18-20 тавзеста, дала бирет тавзеста. های основной линия у нас? Ну, основная линия, это фидер 10 киловольтный, высоковольтный. Маулисты привязаны цунар, могут, видмуха, воинские части, приняли, самцхару, калванца, ну, биракался. Аллах ход, ну, биракался. ممایرن ما خمزیان تایستیم توچکات هم آیسه نه دست устраиваться куда-то. Но дивалеры в том цуноре умдар цалоди сушеди. Фазави фастам аш стармовели منازل цалкоти. نرکز سو ارز فدا و دن فستیو جتای ورس کنن فدل نلکنن سبالاس طرفال دختسته ودون اما سفستاینز کوشته خستسته سرماگون تکنیکه انمن قواگر مجتای اما ایفتون گادای نریدگن الکتروانرژی ایفتون کن نقطاج قخصته نالیس جو تاکساناچی خویتالدینا تلکامپانی ایر اینفورماسیون را وقت آبون Подсахадун адастиняды комитет сиде сержетам самесам аназакунет сахсангерстаис удун бархия раттуй. Ахсангерстарам намгу такена рамузан армаджта сарне алкаса фактылдар республика барат қақанак органта авазынс амбалун процессуалун архайтта. Rozvalgał chodsekta oraz tercedeste hussarireston podzachodun dostinade komitete hussarireston و России федералун достинade службая арангарун управление миткотакте амавалват куноварт министрате июмия гархайдан кастнесану аназаконай ахсангорзай пайдакан qottagarу ромен. В частности, с начала 2021 года изъятый автомат АК-74, 3 гранатомета различных типов, 32 гранаты, свыше 2200 боеприпасов к боевому огнестрельному оружию, средства взрывания, в том числе самодельное взрывное устройство. Ахсангерстанам göteken ramuzan ermajeta sarın alkatsa fakte fadıllar Respublikaya barat qaqana gorganta avaqtoy ambalon processualun arxayteta axuşçenta kondersedeste bernzinadma ambalon fatkmagaska. Следует отметить, что в результате проводимой предупредительно-профилактической работы часть вооружения и боеприпасов выдана местными жителями добровольно, что является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Hussarireston podzachodun dostinade komitete side embestektem semaysam anazakonay sxsangerstais ودون barxia rattoy haftama axsangerstas sarne fadel afonul qusenkanoy kompetenton organtem. Otate aluna kharibata Arnold Kmaritat Fatima information ravagdabun. Döven farasta zarazmerced ademagad истории юлстер der tragedite seju. Wad zarafendagel cevek sabr cerek ademe razme babatiste gurziak tugzig sirte emese konkume fixtuy. Gurziak fitgenjte sirdunt qaqse fixalta sadegay ademekte qismet. Ası ve zavsauta nevdisente listekoy qodekenens usubun. Puchat Vitaliu zarad tragedii evdisenta isaiu. Kaciem bantust ucavir qafedrakande udgasay bazzayen. Ratsadiste asta fala Vitalian yabun nau mifarasada nawad dikkage mazatauta firuchkanen. Amasin ruchkanen der nei. Ratsadrastag ama Vitali kace zarad tragedii reste jewit qannak bayrest erkut dabinunta batis ertaqabul khitsaudar. Fala ucbun khabarta yabun anazar dariste irmisin nau. Mifarasada nawad dikkage maz sadzamail sid fantasaze. Yakhistرف استساز دادیم امگاری مسفن کود و دو مقام آزگوات سمن هم از باتست آدم یم زاگ از لاسم ماشینیل. زاره ما جک خدمت کس خدمت امی 10 کیلومتر سد استعمال ما رازه مخ دوال بیمالو دستمی کوای ساگالیک خندیس ایدر مشهور لودیس. نتند باکو تام رازه. ما افت کسب من رازه دو وین فرمای میدک و نلگوی ما گفت آموزیدیم. مثلا ما خفت کسب ما افت آموزدن وجن دارت ما وردی نلنقصاست اینو افت آموزد دو اوش دو وقتی ما کنیم. ما بعد مالی در زال افت جبر زال بدی سودو ما قدی کنن. از راز افتر خالدست افت ما آدم خالدست. از آدم بفدان مرتب بفدان است. مخی ما مرشد دنا درمان اماخستوی افته چینی مینوت بینه گستوی ما اوش آمد فشفتم مخی ما کرشد دنا نماخست کودی. آدم جو کالدست شما سامانه شبکه را کارستی افتاده است. استعمال نوچه کشیده است و کلا چکارش کارمان کار کود. وجه فیسترس نمگوته فیست. ما وجه کلا دست و مال نوچه میدم گرانات در بخست. وجه ماشین رو بین با پرستوی.
نگب کتا مادر یاشنیش فلا ماجستین و جمیده ما گرانات باخستی ما خود تگنم گوتای دو شفدم ما گرانات اسکول کایتای تارتا دو سر اینا ایتا برزه فیدار استافت Цафай я туккалга видали ама евсмарам бантыз машина рабырын. Буду хорзын барстой камсафей хстой уцбынатысын баззан кайнай. Цавын райдоттой адажы бимма. Фалафандагай файк бардысты ама бафтыдысты гурдяк қаума. Цафта ама бира тук фейсафаны фастиваган видали нылламах ама яхис тараф сымар бомбахс дахам палты. Яхада газлахт фастама ахвыз ارکنمم. Валиана мочи фейсо кануг намор чохсуй. هفته شی منم مبون نالدی ما کوترت بن بانگت داخل سوی ما باز داشتم و قد چیخه شی نبون نال راشدی را برن شی من کسم چیخ ماش ریپوستی اد لودسته و پست سنودی گرجکتن من کوترت بن خست داشتم ایزار من مدام ده ایزار استقزت تو ما برین کنیم من شی مبون نالدی وقت سوی من باز داشتم مفسماری من راکسم راجس استادی ما خواست کنم مدام ایشی دامن با خواست کنم زار مدام نتجا جنن این نگه دامد در تخت در جنن این دام داشت ما زار ما را شدیس شما ایسکای را کنم ما ناسیل قاتل کنم شال در رالاس ما شال ما ایفسته ما شدید ما افتفا کاستیش تو بیار استگراش دیم یا کنو گرچاخست توی کنو شده ایراکسو میشه آشدیم این شال ساخت دی شال ساخت راش دیم نیش باز دویت خیمه توگ نسافتو متای باف زرده متای استی کتر مخی مرشد دم اونو چه رستگ درس خد چه Юнага баззайга аман qalmagaska ul rastagnet torg. Fastak txtaren bilgangas fand kutta andar am baxsan benat sarın. Yefsmer militsi salmagun saniyajik urda xastun tima fastama arzdaqka nal sarta yefsmer. Fidali fein bax duwa xsave. Falavattar baxod gurzaktak uxma amasam amanat fatiz duwa guri. Wi faste bayftoy. Alt tragedian firuch kanannay. Falavidali imbare andar natsima anawnun dinat engaran ras now. گفت نظر جمع از چه قوم کنی سوزر قوم کنو پاسوی موسی قوم کنن ما کدرست کس گفت از قوم کنن ما لب پوخیسترم دستش ما یافرسم باید داد گفتم شکر تو از ما بالاست باشه برد از راه خود مثلا سافت نیک زاختش تو هم تو نما یا راستا کردن یا خود تا در سبازونجی مثلا نما شمن قو شما یا زرد زنگ زرد است که مخصص نباید نپاوش کرده شد. اساساً خود داگیس که بازونجینی کدودی شودیس. اصلا نزافتانی که زاجانو لایودیس نگ. سوال نما گسل قوم کانو کدوم بالافت. Appad gurdzagnatsima anawnun dinad ama mastang oran takhassin rast now ama namawiu adi majud qad ama psixi gabrxkanak fala ma khashjnistam tamay nazar dil daram na yuvgad rast khatzakta arazam ama khitsan kanam iznaj khiyunay Çet Kotelegina bitete Irina Komaritat Fadima informacion racht abun. Nërtsal der az fatfadel Respublike wagdersed akci ëxsav muzee. U wagtsav muzee dunyon bonuseten. Bire ay vadvarjete erbatset natsiu muzeeme senxsavet neysen kurtar. Այվա դուարժտանացում մուզեյ դսում բայգում կուտայա դուարտա պանդեմիայի ֆեստակուլտուրուն ցարցադակը երազդար վոգմացավը ամավաղ դրցդ ըխսավ մուզեյդար մուզեյ qoz sabırnatsum muzika aday magma avtakasıma eksponatlarای gasudzista amanima zurun raydaydzistim dissakta andar xuzraxuna nadaris atsaqottagan uvenci varıd sabır gavda falaumenakaske adam muzeyma tsidiste amatsidiste В музее я не первый раз, но вот ночь в музее – это мое первое посещение. Знаете, наверное, может быть обстановка такая, может быть время такое. Каждый раз как-то воспринимаешь по-новому. Вот, например, раньше, если пройдешься по залам, вот сегодня мне почему-то зал боевой славы – это уже как-то отдельная тема. Уже по всем фотографиям, там, по всем экспонатам. Потом «Жемчужину» я тоже вижу впервые, и очень такое неизгладимое впечатление оставляет. Я первый раз в музее, и, конечно, меня это впечатлило. Сказать, что вот как и меня сейчас эмоции, чувства переполняет, соприкасаешься с историей своего народа, смотришь на вот эти вещи и где-то через себя пропускаешь, вот этим живешь. И понимаешь, насколько наш народ через какие трудности прошел, особенно когда смотришь зал боевой славы. Вот
картины геноцида нашего народа. Ну, очень это трогательно. Ունիկալ ու նխսավ ապա դուարտադարգոն կուվանց, դծավս այվ բարակ բունու ֆալստ ադամխսան, ավթա բիրա ադամ մուզեի բունը գունդար արախնավայը. Мне очень приятно, что уже который год подряд наш Национальный музей Республики Южная Осетия подключился к этой всемирной акции «Ночь музеев». Я думаю, это потрясающая идея, которая дошла и до нас. И отрадно, что я сегодня в зале наблюдаю очень много молодежи, которая интересуется, потому что они должны молодежи знать свою историю, а здесь практически от каменного века до современности представлены все экспонаты. Սալդարունուսի իստորիու խսավը միրակ, ացը խսավմա մուզեի սախից ատակոտոյ ծալդարմա եմ, ակցի խսավ մուզեի ու ըխսան ադամուն, վadzın ցայներ ծալդար озыфат фадыл аматынг цавы адамы зардамадар. Готовились мы на протяжении тоже, так скажу, длительного времени. Тоже какие-то такие сложности, естественно, были, как и в любой другой работе. И я очень как-то рада тому, что, несмотря на такую дождливую погоду, все-таки люди к нам пришли, за что им тоже огромное спасибо. Будем делать лучше и лучше, наверное. Хотим какую-нибудь грандиозную программу сделать, то, чтобы в следующем году что-то было новое, что-то привнести, что-то интересное еще. Вот в этом году, несмотря на то, что мы всегда бусину счастья каждый год ее выносим на День музея, и в этот раз мы решили, чтобы желания записывали на листиках, то есть более так разнообразили наш сегодняшний вечер. Մուզեի մարբոցավիչտան ըխսыз գոն սուրպրիզըսիս նացուն խարինակ տեսակայ խնցըտ տոյվայ, հրտակ ախուն ֆնգլվար դու դստովալի բղտա ամաբագանım. Alkamandariya bunu dvudunay atsախուդն, ացը qutagա qasկոտա իզար ըխսыз գոնay adartar kanınan. Սոցիտիֆատ իմագազատը լենակոց տրաուլ ինформացիոն რავախտ աբուն. Ախեմ ու դստնաբուն խաբերտը, նարդու ֆիլմդագ մեյ ֆիլմ.